हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के बारे में कि सेल्स टैक्स में जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दिया गया है या पेनल्टी दी गई है, ये क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग जो कि प्रैक्टिस में होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि एम्प्लॉइज़ होते हैं, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को और पेनल्टी को जो सेल्स टैक्स रिटर्न में होती है उसको मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हमें कब पे करना पड़ेगा, पेनल्टी हमें कब पे करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, जो भी बात मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा, उसके साथ में इसके रेलेवेंट सेक्शंस भी बता दिया करूँगा, क्योंकि बात ये होती है कि ये वीडियो कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मैं बता दूँ, कल जाके आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बता सकते कि सर ये वीडियो मैंने देखी हुई थी, तो ये इस सेक्शन के ये इस वीडियो के अंडर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो वो कोई चीज़ वैलिड प्रूफ नहीं होती। मैं आप लोगों को वही वैलिड प्रूफ दिया करूँगा जो कि सेल्स टैक्स 1990 में मेंशन है। सेल्स टैक्स जो पाकिस्तानी सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 में, उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। उसके मतलब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के लिए अलग सेक्शन है, इसके बाद पेनल्टी के लिए अलग सेक्शन है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग सेक्शंस है जो कि मेंशन है। वो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी सेल्स टैक्स एक्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें से जो भी मैं बात करूँगा उसमें से आप लोग वही सेक्शन हाईलाइट करते जाए, और ये चीज़ है कि जो है ना आप लोग की खुद भी डेवलपमेंट होगी, नॉलेज डेवलपमेंट होगी। और ये चीज़ है कि जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारे अब डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि क्यूरी डाल देते हैं ग्रुप में, पर कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देता। तो मेन मकसद जो मेरे इस चैनल का था वो ये था कि हम बिगिनर्स को भी हेल्प आउट करें, हम जो एडवांस में काम कर रहे होते हैं उनको भी जो है हम हेल्प आउट करें, जो फर्म्स में काम कर रहे होते हैं तो उनको भी हेल्प आउट करें, और जो अदर देन फर्म्स काम कर रहे होते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं हम इसमें। तो दोस्तों, आइए मैं अपने इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तो हम साथ साथ जितने भी आप लोग के क्यूरीज़ है आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में डालते जाएं, तो इंशाल्लाह वेरी अर्ली आप लोगों को इसका रिस्पांस विद सेक्शंस विद प्रूफ मैं आप तो लोगों को दे दिया करूँगा। तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी का जो आज हमारा मेन टॉपिक है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी है, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट में 1990 में ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या चीज़ है, पेनल्टी क्या चीज़ है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या चीज़ है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, अगर कोई भी बंदा अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो कि 15 को ड्यू डेट होता है, अगर उसको पे नहीं करता तो 16th ऑफ द मंथ, मतलब ये कि जनवरी की रिटर्न आप लोग को फरवरी तक सबमिट करनी होती है। अगर आप लोग सबमिट नहीं करते अपनी रिटर्न 15 को, तो 16 को आप लोग के ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है। ठीक है, ये कैसी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आप लोग की सेल्स टैक्स में जब आप लोगों ने एनेक्सर सी सबमिट किया, ठीक है, या जो है आप लोगों ने और चीज़ें जितनी भी थी इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद आपकी एक लाइबिलिटी बन रही थी सेल्स टैक्स रिटर्न में, आपकी लाइबिलिटी बन रही थी 15 को, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की। अब ये 1 लाख रुपए आप लोगों ने 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करना है। 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ का क्या मतलब है कि जनवरी की रिटर्न है तो आप लोगों ने 15 फरवरी तक उस रिटर्न को फाइल करना होता है। ठीक है, अब अगर जनवरी की रिटर्न आप लोग 15 फरवरी तक जमा नहीं कराते तो फिर आप लोग को डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो आप लोग की एक्चुअल लाइबिलिटी बन रही होती है सेल्स टैक्स रिटर्न में, तो आप लोगों ने उसके ऊपर देना होता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के क्या रेट हैं वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के 12% पर एनम रेट होता है।
اور یہ آپ لوگوں کو کس چیز کے اوپر ڈیفالٹ سرچارج کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل میں بتا دیا کہ 1,00,000 روپے آپ لوگوں کو کا پیبل بن رہا تھا سیلس ٹیکس ریٹرن میں، تو 12% آپ لوگوں نے 1,00,000 روپے کے کیلکولیٹ کر کے پر اینم ڈیوائڈ بائی جتنے بھی دن ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے پے نہیں کیا 16 کو، تو آپ لوگوں نے 17 دن کو پے کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کا جو ڈیفالٹ سرچارج ہے تو 1 ڈیوائڈ بائی 365 اوکے ملٹیپلائی بائی 12%، 12% جو کہ ڈیفالٹ سرچارج کی ریٹ ہے، ملٹیپلائی بائی 1,00,000 جو میں آپ لوگوں کو ایگزامپل میں بتا دیا کہ یہ ہماری وہ اماؤنٹ ہے جو کہ ہماری ٹیکس لائبلٹی بن رہی تھی 15 کو. تو یہ ڈیفالٹ سرچارج ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پینلٹی کیا چیز ہے. پینلٹی یہ تو ڈیفالٹ سرچارج الگ چیز ہے، پینلٹی الگ چیز ہے جو کہ سارے اسٹوڈنٹس، سارے امپلائیز، سارے جتنے بھی لوگ سیلس ٹیکس ریٹرن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کنفیوز کرتے ہیں. پینلٹی وہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ریٹرن فائل کرنی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ لوگوں نے فائل نہیں کی 15 کو، پھر آپ لوگوں کے 16، 17، 18 جتنے بھی دن اوپر گزرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پینلٹی پڑ جاتی ہے. وہ جو پینلٹی کا ریٹ ہے وہ 200 پر ڈے ہے. 200 پر ڈے کس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل 15 کو ریٹرن فائل کرنی تھی، آپ لوگوں نے 15 کو نہیں کی، 16، 17 کو کر دی، تو ایک دن کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو پینلٹی 200 روپے دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ ودن 10 ڈیز نہیں کرتے، مطلب یہ کہ جو نا 15 کو آپ لوگوں کو ریٹرن فائل کرنی تھی، آپ لوگوں نے 15 کو نہیں کی، آپ لوگوں نے 26 کو کر دی، تو 10 دنوں کی جو پینلٹی ہے وہ آپ لوگ کو 200 پر ڈے ہوگی. اگر آپ لوگ پھر بھی نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو اگر 10 دنوں سے زیادہ آپ لوگوں کے دن ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو پینلٹی جو پے کرنی پڑے گی وہ 10,000 ہوگی. تو یہ چیز ہے کہ اور پینلٹی جو ہے وہ اگر آپ لوگ کی سیلس ٹیکس ریٹرن نیل بھی ہے تو آپ لوگوں کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی. اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پینلٹی کب کرنی پڑے گی اور کن کن کو پے کرنی پڑے گی. ایکچولی یہ پینلٹی ضروری نہیں ہے کہ آپ پے کریں. یہ پینلٹی جب آپ لوگ کو نوٹس مل جائے تبھی آپ لوگ کو پے کرنا پڑتا ہے وداؤٹ اینی. اگر آپ والنٹیئرلی جو ہے پے کرتے ہیں، اپنی ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی پینلٹی پے نہیں کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ کب اگر آپ لوگوں کو نوٹس مل جاتا ہے. نوٹس اگر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور آپ لوگ جو ڈیو ٹائم ہے وہ آپ لوگ ود ان ڈیو ٹائم پے کرتے ہیں پینلٹی بھی اور سیلس ٹیکس ریٹرن بھی، تو 25% آف دی پینلٹی آپ لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل 10,000 منیمم ہے پر ریٹرن کی، تو آپ لوگوں کو 10,000 کا 25% جو کہ 2,500 بنتا ہے آپ لوگوں کو پے کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ مطلب کہ جو ہے نا آڈٹ اور نوٹس کے بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا آڈٹ کھل جاتا ہے، تو پھر یہ کہ جو ہے نا پھر آپ لوگ کو 10,000 ہی پے کرنی پڑے گی یہ جو پینلٹی ہوگی. تو ڈیفالٹ سرچارج سیلس ٹیکس ایکٹ کے 34 نمبر سیکشن میں ہے، اور پینلٹی جو ہے وہ سیکشن 26 اور 33 میں مینشن ہے. سیلس ٹیکس ایکٹ 1990 آف پاکستان.